बहुत जल्द आपका नसीब बदलने वाला है। जो दुआएं आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब ले आई हैं, यकीन कीजिएगा अब आपकी दुआओं ने भी कबूल हो जाना है। आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट छिन गई थी, इंशाअल्लाह आपकी मुस्कुराहट ने वापस आकर आपकी ज़िंदगी में खुशियां भर देनी हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक कुन की देरी होती है और सब कुछ बदल जाता है। दुआ की कबूलियत की एक अलामत ये भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब आपको दुआओं की तौफीक देते हैं तो दुआएं आपको बदलने लग जाती हैं। आपका बदलना शुरू हो जाता है, उसी लम्हे में आपके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुन फरमा देते हैं। जब आप बदलने लग जाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अपने करीब कर लेते हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि अगला लम्हा मौजिज़ों का हो, तो फिर बस दुआ कीजिए ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तवक्कल और यकीन के साथ मांगते रहिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही तो कुन फरमाना है। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ कर देने पर कादिर हैं। हर आजमाइश अपने साथ एक मौजिज़ा ज़रूर लाती है। अगर कोई आजमाइश आपको लग रहा है कि आप पर बोझ बन गई है, तो यकीन कीजिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है आपकी सकत से ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो नसीब भी बदल सकते हैं। आप दुआ तो करिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो तकदीर भी पलट सकते हैं। आप यकीन तो करिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो ला हासिल को हासिल भी बना सकते हैं। आप तवक्कल तो करिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी हुई नेमतों का शुक्र तो अदा कीजिए। जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई भी उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता है, तो यकीन कीजिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे को कभी भी मायूस नहीं लौटाते हैं। कबूलियत तो बहुत ही पहले तय हो चुकी है। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बार बार मांगे और मोहब्बत के साथ मांगे और पुरखलूस नीयत के साथ मांगे। देरी तो बस इसलिए हो रही है, आपकी दुआओं को अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुनना चाहते हैं। मौजिज़े तो हमेशा से तैयार खड़े हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बस एक कुन की देर है। अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब कर लीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी दुआओं को बहुत जल्द कबूल कर लेना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि आप बार बार मांगे और बेहिसाब मांगे, और जो भी आपको चीज़ चाहिए आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ही मांगे। इधर उधर हाँ ना इन बातों से निकल आइए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब आपकी दुआओं को कबूल करना है तो बस फिर आपने आप को भटकने से बचा लीजिए। एक दिन देख लीजिएगा कि आप जो है खुद मुस्कुराएंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने सजदा रेज़ हो जाएंगे और शुक्राने के सजदे को अदा करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआओं को बहुत जल्द कबूल कर लेंगे। ये जो दुनिया की ठोकरों ने आपके दिल को जख्म दिए हैं ना, ये ठोकरें तो मौजिज़ों की देन होती हैं। इन्हीं ठोकरों की वजह से तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब आ गए हैं। जख्म जो आपको लोगों के रवैयों से मिल गए हैं ना, तो आपने परेशान होना ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तो बस एक कुन की देर है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ नवाज देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब नवाजने पर आ जाए ना, तो कोई कुछ भी कह ले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब आपको कुछ देना है तो बस फिर वो आपका ही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब नवाजना चाहते हैं तभी तो दिल में आपके ख्यालात डालते हैं, तभी तो आपको दुआ की तौफीक मिलती है। और फिर आपको चाहिए कि आप अपने दिल में इतना कामिल यकीन पैदा कर ले और अपनी दुआओं को इस तसलसल के साथ मांगते रहें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत जल्द आपकी नामुकम्मल कहानी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपकी कहानी को मुकम्मल कर लेना है इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज इंशाल्लाह आप लोगों के चंद सवालात अपनी वीडियो में शामिल करूँगी और एक बहुत ही प्यारी सी मिरेकल स्टोरी है जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी प्यारी की दुआ को कबूल फरमाया है अल्लाह उस समद पढ़ने से, और जिस तरीके से इन्होंने पढ़ा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी, आज का जो पहला सवाल है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप ही, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप ही, मैं जो हूँ दुनिया के रवैयों से और आप ही अपने कुछ करीबी लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ। आप ही, मेरी हाइट छोटी है, तो
तो आप ही मुझे मेरी हाइट की वजह से काफ़ी लोग अलग अलग तरह की बातें सुनाते हैं। अब आप ही बचपन से मैं काफ़ी सारी ये बातें सुनती हुई आई हूँ और आप ही मुझे अभी भी जो है काफ़ी सारी बातें सुनने को मिलती हैं। अब आप ही मुझे समझ नहीं आती है कि मैं लोगों के रवैयों को किस तरीके से टैकल कर सकती हूँ, क्योंकि आप ही मुझे लोगों की बातें इतनी ज़्यादा जो है चुभने लग जाती हैं। मैं अंदर ही उन चीज़ों को ज़ब्त करती रहती हूँ। फिर आप ही ऐसा होता है कि वीक में एक दिन मेरी बहुत ही ज़्यादा जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता है। मुझे मेरे घर वाले समझाते भी हैं कि लोगों की बातों का क्यों बुरा मानती हो, लेकिन आप ही मैं क्या करूं, लोगों के रवैये नहीं निकलते हैं। मुझे लगता है कि लोग सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं, और अगर आप ही कोई आपस में भी बात कर रहा होता है तो मुझे लगता है कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आप ही मैं किस तरीके से जो हूँ इन बातों को दरगुजर कर सकती हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ आप मुझे समझाइएगा ज़रूर। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने ईमान में रखे मेरी प्यारी बहन। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी बहन, आप जैसी हैं बहुत प्यारी हैं, अल्लाह पाक ने आपको बनाया है, और अल्लाह सुब्हान व तआला की बेस्ट क्रिएशन आपको पता है क्या है? इंसान है। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने इंसान को बनाया है तो उसमें कोई ना कोई खामी हो? ये तो खामियां हम लोग निकालते हैं ना। हम लोग कहते हैं जी यहाँ से हमारा मुंह ठीक हो जाए, यहाँ से हम पतले लगे, यहाँ से हम मोटे लगे। अल्लाह पाक ने जैसा बनाया है बहुत ही खूबसूरत बनाया है मेरी प्यारियों। मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ ना कि जब भी आप लोग मिरर भी देखा करें तो आप लोग अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। और मेरी प्यारी बहन, आप इतनी प्यारी हैं, आप क्यों लोगों की बातों का बुरा मनाती हैं? कहने दें जो कुछ कहते हैं, आपने कोई जवाब नहीं देना है। देखें, आप जिन जिन लोगों के सामने इरिटेट होंगी ना, वो आपको मजीद इरिटेट करेंगे। अगर कोई भी, मैं आप लोग को पहले भी समझा चुकी हूँ प्यारी, देखें आपको खुद अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना होगा। लोग बातें करते हैं उन्हें करने दे, आपका क्या जाता है। देखिए, अल्लाह पाक पर तवक्कल यकीन रखिए, जो लोग आपको बोलते हैं उन्हें बोलने दें। आप खुद अच्छी हैं, आपको खुद अपना आप अच्छा लगना चाहिए, अपने आप से खुद प्यार करें। और आप ये सोचें कि अल्लाह पाक ने मुझे जिस तरीके से बनाया है, एक एक चीज़ को अल्लाह पाक ने मेरे बनाया है। मेरे हाथ पाँव कान नाक मैं देख सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं खाना खा सकती हूँ। आपको पता है कि मेरी प्यारी बहन, खाना निगलना भी कितनी बड़ी नेमत है। अभी ये जो पेंडेमिक सिचुएशन गुजरी है हम सब पर, आपको पता है ना कि ज़बान का टेस्ट तक चला गया था। और ये सोचिए कि हमें मालूम भी नहीं होता कि ये टेस्ट भी कितनी बड़ी नेमत है। तो मेरी प्यारी बहन, हम सोचते हैं कि जी कोई मोटा है, कोई ऐसा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, हम इन्हीं बातों में बस उलझे रहते हैं। आपने सब्र करना है। अल्लाह पाक ने आपको जैसा बनाया है बहुत ही खूबसूरत बनाया है, बहुत प्यारा बनाया है। बस आपने जो है लोगों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलना है और कॉन्फिडेंस के साथ चलना है और अल्लाह पाक पर तवक्कल और यकीन रखना है। ठीक हो गया। और अगला जो सवाल है वो शामिल करना चाहूँगी। मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप ही कैसी हैं आप ही मेरा आपसे ये सवाल है कि आप ही, मुझे लगता है कि अब मेरी दुआ ने कबूल नहीं होना है, क्योंकि आप ही मुझे बार बार ये बात जितलाई जाती है कि तुम जिस चीज़ के पीछे भाग रही हो वो अब नामुमकिन है, और किस बारे में जो है तुम इतनी देर तक दुआएं करती रहती हो कि अब तुम्हारी दुआ ने कबूल नहीं होना है। फिर दुख इस बात का होता है कि जो मेरे करीबी लोग हैं, जो कि आप ही कह लें कि मेरे घर में रहते हैं, वही लोग आप ही मुझे हिम्मत देने की बजाय, मुझे उस तकलीफ से निकालने की बजाय ये बातें कहते रहते हैं। तो क्या आप ही मुझे अपनी दुआ को जारी रखना चाहिए, या आप ही इन लोगों की बातों में आकर जो है अपनी दुआ को रोक दूं और आप ही अब मैं दुआ ना करूं? आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने ईमान में रखे मेरी प्यारी बहन। अल्लाह पाक आपकी दुआ को बहुत जल्द कबूल फरमाए, और इंशाल्लाह ये लोग जो है ना, जो आपको कह रहे हैं अभी कि अभी कुछ नहीं हो सकता, तुम जिद कर रही हो, तो मेरी प्यारी यही लोग होंगे जो हैरान हो जाएंगे। अल्लाह पाक देखिएगा आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएंगे इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक की तौफीक से ही हम लोग दुआ मांगते हैं। जब तक अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें तौफीक अता फरमाई हुई है तो हमें चाहिए कि हम दुआ करते रहें। और जहाँ तक मेरी प्यारी लोगों की बात रही ना, और वो भी अपने करीबी लोगों की बात रही कि वो आपको डिमोटिवेट करते हैं या हिम्मत नहीं दे रहे हैं, आपको संभाल नहीं रहे हैं, तो मेरी प्यारी बहन उनकी हिदायत के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक से कहिएगा कि अल्लाह पाक, मेरा तवक्कल आप पर है, मैं आपसे मांग रही हूँ, आप किसी इंसान से तो नहीं मांग रही है ना, और ना ही हमने किसी इंसान से कुछ मांगना है। हमने अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगना है, और अल्लाह सुब्हान व तआला से ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक अपनी दुआओं को जारी रखते हुए मांगते रहना है, मायूस नहीं होना है। मेरी प्यारियों, मैं आप लोगों को हमेशा समझाती हूँ कि चाहे जो मर्जी हो जाए, हर दरवाज़ा बंद हो जाए, आप लोगों को एक कमरे में ना बंद कर दिया जाए, चारों तरफ से दीवारों ने आपको घेरा हो, दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया जाए,
تو بھی میری پیاریوں اللہ پاک پر توکل رکھنا۔ میں آپ لوگوں کو بار بار کہتی ہوں، اور میں ایسے نہیں کہتی ہوں میری پیاریوں، میں نے اپنی زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہے، جہاں پر مجھے بھی لگتا تھا نا کہ اب جو ہے پتہ نہیں کیا ہوگا آگے، کس طریقے سے سب کچھ چلے گا، اللہ پاک نے ایک ایک چیز کو مجھے بتایا کہ میں ہوں کرت، میں تمہیں سن رہا ہوں، تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ ہوں میں۔ تو میری پیاریوں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اللہ پاک ہے، اور اللہ پاک کی رحمت بہت 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 وسیع ہے۔ اللہ پاک سے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو بہت جلد قبول کر لیں گے۔ میری پیاری بہن، میں نے آپ لوگوں کو کچھ موٹیویشنل ورڈز میں بھی آج ماشاءاللہ سے یہی بات سمجھائی ہے، اور آپ کا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ میری پیاری، یہ لوگوں کی باتوں کو سوچ کرنا، اپنے کنیکشن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خراب نہیں کرنا ہے۔ میری بہن، آپ نے جو ہے نا، جو بھی آپ کے قریبی لوگ ہیں، مجھے اس بارے میں معلوم تو نہیں ہے، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دینا ہے۔ وقت ہے نا، وہ بہترین جواب انسان کو دیتا ہے، اور انسان پھر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی میریکل سٹوری بھی شیئر کی ہوئی ہے، اپنی زندگی کی کہانی بھی شیئر کی ہوئی ہے، کہ جو لوگ مجھے بہت ساری باتیں سناتے تھے، تانے دیتے تھے، میری پیاریوں، انہی لوگوں کو اللہ پاک نے دکھا دیا کہ اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اور اللہ پاک جو ہے ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ تو میری پیاری بہن، آپ نے ان لوگوں کی باتوں کو بالکل نہیں سوچنا، اپنی دعا کو جاری رکھیے، چاہے آپ کی دعا جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ناممکن ہے، ان لوگوں کو لگ رہا ہے ناممکن ہے، لیکن آپ کو اس دعا کے تسلسل سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قریب کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے بالکل مایوس نہیں ہونا، بالکل پریشان نہیں ہونا، اللہ پاک ضرور آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اور بہترین کر کے قبول فرمائیں گے۔ اور میری پیاری بہن، جو بھی آپ کی دعا ہے اس کے حق میں، اپنے حق میں، دونوں کے لیے بہترین مانگے اللہ پاک سے، اور اللہ پاک سے ایک بات لازمی کہا کریں، آپ سب لوگ میری بات کو سنیے، کہ اللہ پاک کی رضا کو جو ہے نا پہلے اہمیت دینی ہے، اور اللہ پاک کا جو بھی فیصلہ آ جائے، آپ نے جو ہے اللہ پاک کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، لیکن آپ نے اپنی دعا کو اللہ پاک سے کرتے رہنا ہے، کیونکہ میری پیاریوں، یہ توفیق اللہ پاک کی طرف سے ہی ملی ہوئی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی دعا کا خیال بار بار آ رہا ہے، اللہ پاک ہی ہے نا ہماری زبان سے کوئی دعا کا ذکر بار بار نکال رہے ہیں۔ تو میری پیاریوں، لوگوں کی باتوں کو تو آپ لوگ چھوڑ دینا، اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک سے اپنی دوستی کو، اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ بنانے، اور اللہ پاک سے بڑھ کر ہمیں کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ پاک جو ہے ہمارے بیسٹ فرینڈ ہے، بس اللہ پاک بھی ہم سے دوستی کر لے اور محبت کر لے، انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور اب جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہوں گی، جو کہ میریکل آف اللہ الصمد ہے۔ یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں: السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں؟ آپ اور آپ کی پیاریاں کیسی ہیں؟ اور حسنین کیسے ہیں؟ کہ آپ ہی ایک انسان جو ہے پچھلے 8 سالوں سے میرے ساتھ آپ ہی جو ہے اٹیچ تھے، اور پھر آپ ہی ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی فیملی نے جو ہے ان کا رشتہ کہیں اور پکا کر دیا۔ آپ ہی ایسا تھا کہ وہ انسان جو ہے اس کو اللہ پاک نے بدل کے بھی رکھ دیا تھا۔ آپ ہی اب جو ہے میں آپ کو تھوڑا سا ان کے بارے میں بتانا چاہوں گی، کہ آپ ہی ایک انسان بہت ہی زیادہ ماڈ اسکاٹ، اور آپ ہی ٹوٹلی جو ہے اس کو اللہ پاک نے ایسے بدل دیا کہ آپ ہی ان کی میری جو ہے یونیورسٹی میں ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے آپ ہی ہماری ڈگریز وغیرہ جو ہے ساتھ ہی ساتھ چل رہی تھی۔ ان کو کہتی تھی کہ آپ نماز پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ پھر بس آپ ہی وہ جو ہے ان کو یہی باتیں میری اچھی لگتی تھی، اور آپ ہی آہستہ آہستہ مجھے اللہ پاک نے ان کے لیے وسیلہ بنایا، اور آپ ہی وہ بدل کے رہ گئے۔ اب آپ ہی یہ ساری باتیں جو تھی وہ ان کے قریبی کچھ لوگ جو تھے ان کو ہضم نہیں ہوئی، تو آپ ہی انہوں نے ان کے گھر والوں کو جا کر بتا دیا کہ ایک لڑکی ہے جس کے پیچھے یہ جو ہے پاگل ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اب آپ ہی اس کے بعد جو ہے ان کی امی کی مجھے ایک دن کال آتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے سے دور ہو جاؤ۔ آپ ہی ان کی امی نے مجھے بہت طرح کی باتیں کی، اور آپ ہی میں جو ہوں خاموشی کے ساتھ جو ہے اس کے بعد میں نے ان سے آپ ہی کٹ آف آہستہ آہستہ کرنا شروع کر دیا۔ کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ اتنی چینج کیوں ہو گئی ہیں، آپ مجھ سے بات نہیں کرتی ہیں، جب میں آپ سے کسی پروجیکٹ کی بات کرتا ہوں تو آپ کا رویہ ہی بدلا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے بس کہا کہ بس مجھے آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے۔ اب آپ ہی ان کی امی کے کہنے کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو جو ہے ان کے سامنے برا شو کر دیا، اور میں نے آپ ہی اپنے آپ کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ بدل دیا۔ آپ ہی وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہو گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے وجہ تو بتائیں کہ آپ کی امی نے مجھے یہ ساری باتیں سنائی ہیں۔ انہوں نے آپ ہی میری بات کو سنا ہی نہیں، اور انہوں نے گھر جا کر اپنی امی کو ساری بات بول دی۔ امی آپ نے کیوں ایسی ایسی بات کی ہے؟ خیر اس کے بعد جو ہے آپ ہی ان کے گھر والوں نے زبردستی جو ہے ان کا رشتہ جو ہے ان کی خالہ کے گھر فکس کر دیا۔ اب جبکہ آپ ہی وہ راضی بھی نہیں تھے، لیکن آپ ہی ان کی امی نے کہا بات نہ مانی تو میں جو ہوں تمہیں کبھی دیکھوں گی بھی نہیں۔ آپ ہی ہوتا ہے
हर माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचती है। तो बस आप ही उनकी अम्मी को यही बेहतर लगा, तो उनकी अम्मी ने बस आप ही उनको इमोशनल कर कर वहाँ पर उनका रिश्ता पक्का कर दिया। अब आप ही उन्होंने आकर मुझे बताया कि मेरा रिश्ता जो है वो फिक्स हो गया है। और आप ही बस उस दिन के बाद मैंने उनको कह दिया कि हर तरह की बातचीत खत्म हो गई है, अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। लेकिन आप ही अंदर से मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। होकर अल्लाह ताला से तड़प तड़प कर दुआएं की तहज्जुद के वक्त में। तो बस आप ही उस दिन मेरी बेबसी का आलम मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि आप ही एक इंसान जो है 7.5 साल से आपको कह रहा हो कि वो आपका ही है, आपने उसकी जर्नी अपने सामने देखी हो, बदलते हुए उसको देखा हो। और इवन कि आप ही कह ले कि जब हम तहज्जुद की नमाज भी रात को पढ़ते थे, वो मुझे मैसेज करते थे, मैं उनको मैसेज करती थी। तो ये वाली सिचुएशन थी हम लोगों की। और फिर आप ही सब कुछ खत्म हो गया जो है। आप ही हमारा फाइनल सेमेस्टर चल रहा था, मैंने आप ही अपने एग्जाम्स वगैरह बड़े ही मुश्किल वक्त में दिए, जिसमें आप ही मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी थी। लेकिन आप ही मैंने अपने आप को समझा लिया था कि अब कुछ भी हो जाए मैं उनसे बात तक नहीं करूंगी। हम लोगों ने अपनी स्टडीज़ वगैरह पर तवज्जो दी, वो मुझसे कोई बात नहीं करते थे, मैं उनसे कोई बात नहीं करती थी। इसके बाद जो है यूनिवर्सिटी से कुछ अरसे के लिए ऑफ भी मिल गया। अब आप ही उस दौरान जो है मैं मज़ीद बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी जा नहीं रही थी और आप ही अजीब सी कैफियत हो गई थी। अभी ऐसा था कि जैसे मैंने आपको बताया कि उस वक्त में मैंने अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ की तहज्जुद के वक्त में, बस आप ही उस रात में मेरी अल्लाह पाक ने कह ले कि दुआ को सुन लिया। आप ही आज तक मैं आपके चैनल के करीब से भी नहीं गुजरी हूँ, ना ही मैंने कोई ऐसी वीडियो को सर्च किया। खुद ब खुद ही आप ही मेरे फ़ोन पर जो है ऐसी वीडियो आई हुई सजेशन में, जिसमें आप ही लिखा था कि 7 ट्यूसडे तक जो है अल्लाह उस पढ़े। आपके वीडियो को डाउनलोड भी कर लिया और आप ही फिर जो है मैंने उसी तरीके से पढ़ना भी शुरू कर दिया। आप ही मैंने जो है 3 मंगल तक अल्लाह उस पढ़ा ही था, जिस तरह आपने बताया था कि हर मंगल वाले दिन जो है 1000 मरतबा पढ़ना है अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम के साथ। भी मैंने 3 मंगल तक अभी पढ़ा ही था। तो आप ही मैं जो हूँ अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक मुझ पर करम कर दे, क्योंकि आप ही मेरे लिए उनको भूलना बहुत ही मुश्किल हो गया था और मैं बिल्कुल बेबस सी हो गई थी। इसके बाद जो है मैं इसी तरीके से 3 हफ्ते तक पढ़ रही थी। 3rd ट्यूसडे मेरा कंप्लीट हुआ ही था। फिर उसी वीक का जो फ्राइडे था, उन्होंने आप ही मुझे शाम में कॉल की किसी और नंबर से, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं उनका नंबर तो कभी भी पिक नहीं करूंगी। फिर आप ही जब उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा कि प्लीज़ कॉल मत बंद करना, मेरी बात सुन लो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। खैर आप ही मैंने उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि मेरे घर वाले मान गए हैं और मैं चाहता हूँ कि अपने घर वालों को लेकर आपके घर आऊँ और रिश्ते की बात करूँ। कहा कि आप अभी भी जो है गलत बात कर रहे हैं, अब आपका रिश्ता जो है खाला की बेटी के साथ हो चुका है, आपने मुझसे क्यों कांटेक्ट किया है, हर तरह का ताल्लुक तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अच्छा ताल्लुक तोड़ दिया है तो मेरे दिल में बेचैनी किस बात की है और मुझे नींद क्यों नहीं आती है, मैं परेशान रहता हूँ, मेरी हालत देखकर मेरे घर वालों को मुझ पर रहम आ गया है, आप भी जो है अपने दिल को नरम करें। जब अल्लाह पाक ने आपको मेरे लिए वसीला बनाया था और मैं जिस गुमराही में मुब्तला था, आपने मुझे निकाल कर अल्लाह पाक के करीब कर दिया और आज आप ही मेरे से दूर जा रही हैं, आपने मेरे से हर तरह का नाता खत्म कर दिया है, ऐसे कैसे हो सकता है। 7.5 साल की आपकी मेरी अटैचमेंट रह चुकी है, तो कैसे सब कुछ खत्म हो सकता है। खैर आप ही उन्होंने ये सारी बातें जो है रो रो कर मुझे कहीं, सोच सकती है कि आप ही कोई लड़का जो है अगर किसी लड़की के लिए रोता है तो उसके दिल में किस हद तक की सच्ची मोहब्बत होती है। खैर आप ही उसके बाद जो है मैंने अपने घर वालों से बात की, मेरे घर वालों ने कहा कि चलो ठीक है उनको बुला लेते हैं। और आप ही जैसे ही वो लोग हमारे घर आए तो आप ही मेरे जो बड़े बिनोई हैं, मेरे अब्बू हैं, उन लोगों को आप ही वो लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। उन्होंने कहा कि चले ठीक है इंशाल्लाह आगे बात को बढ़ाते हैं। अब आप ही सारी बात इस्तिखारे पर आकर रुक गई थी, क्योंकि आप ही मेरे अब्बू ने कहा कि मैं इस्तिखारे के अलावा जो है कोई भी फैसला नहीं करूँगा। अब आप ही इंतज़ार था कि इस्तिखारा बेहतर आ जाए। अब आप ही अब्बू जो है उन्होंने अपने फ्रेंड से इस्तिखारा करवाया, तो आप ही इस्तिखारा बहुत ही अच्छा आया। आप ही मेरे 3 हफ्तों में दुआ को कबूल कर लिए, जो कि आप ही मैंने 3 ट्यूसडे तक जो है अल्लाह समद पढ़ा ही था। फिर उसी वीक में अल्लाह पाक ने मुझ पर ये करम कर दिया, तो आप ही मेरी इंगेजमेंट वहाँ पर हो गई है। आप ही मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो 8 साल की आप ही मेरी मोहब्बत जो है अल्लाह पाक ने मुझे अता कर दी और आप ही वो इंसान मेरे पास लौट आया। दिसंबर के लास्ट वीक में आप ही मेरी शादी है, क्योंकि आप ही उनकी बहन है वो बाहर से आई हुई हैं और उन्होंने आउट ऑफ कंट्री वापस चले जाना है, इसीलिए आप ही जल्दी शादी हो रही है। सच्ची मोहब्बत जो है मुझे अता कर दी और आप ही आपके वीडियोस का वसीला बना मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जिस तरीके से बताया था कि 7 मंगल तक पढ़ना है और हर मंगल को 1000 मरतबा पढ़ना है, और बस आप ही थोड़ी परेशान थी ना, तो आप ही टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता था, लेकिन आप ही मेरी पूरी कोशिश यही होती थी कि मैं हर मंगल को 1000 मरतबा जो है वो कंप्लीट कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह
اللہ پاک نے آپ ہی میری دعا کو ایسے قبول کر لیا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب آپ ہی وہ اور میں جو ہے آپ کی ویڈیوز کا لنک جو ہے ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، اور آپ ہی جیسے ہی آپ کی ویڈیو آتی ہے وہ مجھے بتا دیتے ہیں، اور کبھی آپ ہی وہ نہ دیکھ پائیں تو میں ان کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ آپ ہی آپ کے چینل کا، آپ کی ویڈیوز کا ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت معجزہ ہوا ہے۔ بہنیں آپ کے ساتھ اپنی میریکل سٹوریز کو شیئر کرتی ہیں، اللہ پاک ان کو اجر عطا فرمائے، اور یقین کیجئے کہ جس طریقے سے آپ شیئر کر رہی ہوتی ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ بس دل کی خواہش تھی کہ جلدی سے آپ کو بتا دوں، شادی میں ابھی تھوڑا سا وقت تھا تو میں نے کہا کہ پہلے جو ہے اگر کوئی بہن پریشان ہے اپنے رشتے کی وجہ سے یا کسی بھی پرابلم کی وجہ سے، تو وہ بھی جو ہے 7 منگل تک اللہ الصمد پڑھ سکتی ہیں، اور ہر منگل کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کرے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ کی خیر و عافیت کے ساتھ شادی ہو جائے، اور اللہ پاک آپ کی آنے والی زندگی میں بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاری بہن، آپ کی دعاؤں کے لیے، آپ کی محبت کے لیے بہت بہت شکریہ، میں بس ایک وسیلہ ہوں، اور اللہ پاک کے حکم سے میری پیاریوں ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے جو ہے یہ کوشش اور کاوش کر رہے ہیں، اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے، اور جن پیاری بہنوں کی میں اپنی میریکل سٹوریز کو شیئر کرتی ہوں اللہ پاک ان کو بہترین اجر عطا فرمائے، کیونکہ میری پیاریوں یہ صرف ایک شہر یا ایک ملک سے نہیں آ رہی ہوتی ہے، پوری دنیا سے جو ہے مجھے الحمدللہ میریکل سٹوریز آ رہی ہوتی ہے، الحمدللہ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے۔ یقین کیجئے کہ دل کرتا ہے کہ سب کچھ پڑھ لیں جو جو میری بہنیں بتا رہی ہوتی ہیں، بس اللہ پاک نے یہ توفیق دی ہے، اللہ پاک اس توفیق کو جاری رکھے، اور اللہ پاک جو ہے ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے میری پیاری ان بہن کے لیے میریکل ہوا ہے اللہ پاک ایسے ہی میری سب پیاری بہنوں کے لیے میریکل کرے انشاءاللہ۔ انہوں نے جو ہے ہماری میریکل سٹوری کو دیکھنے کے بعد، جو کہ میں نے اپنے چینل پر شیئر کی ہوئی ہے، 7 ٹیوزڈے تک جو ہے اس کو پڑھنا ہے، 7 منگل تک 1000 مرتبہ ہر منگل والے دن پڑھنا ہے، اور میری پیاریوں جب آپ کے ڈے سٹارٹ ہو جائے نا تو تب آپ نے جو ہے اس کو روک لینا ہے، دوبارہ سے پاک ہو جائے تو پھر آپ دوبارہ کنٹینیو کر لیجئے گا، لیکن ان بہن کی جو دعا ہے وہ اللہ پاک نے 3 منگل پڑھنے کے بعد ہی دعا کو قبول کر لیا۔ آپ لوگ بھی پڑھ سکتی ہیں اور آپ لوگ شیئر بھی کیا کریں، ایسی جب میری پیاریوں کسی کی ہیلپ کرنے والی سٹوریز آتی ہیں سب پر کرم فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے دلوں کی دعاؤں کو اور حاجات کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ طریقے سے جو ہے آپ پڑھ سکتی ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک نے ہی کن فرمانا ہوتا ہے، تو اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم کرے، اور اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو دور فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی میری پیاریوں کے لیے بہت سارے میریکلز کریں، اور اللہ پاک نے جیسے ان بہن کی دعا کو قبول کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی میری سب پیاریوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی میری پیاریوں کے لیے بھی میریکلز کریں، اللہ سبحانہ و تعالی سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی انہیں نیک اور صالح فرمانبردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اولاد کو نیک اور فرمانبردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرمانبردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالی سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے، کوئی غلطی کوتاہی ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں اپنا بہت بہت سارا خیال رکھے حسنین، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی، اللہ حافظ۔